Ayan, I'm working go. Hit girls. Yo, babe, don't bring it on. Your money, me gone. If I hit the shiny line, got the shiny lady strong. Oh, baby, baby, oh, body, body, 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 shoo, body, oh, body, body, shoo, body, oh, body, body. Supernatural sounds and magic till he comes. Supernatural song. Okay. Hi, my puppy. Tulog sa kahaw, yan sa kapakanon. Ay, tulong sa aning kamalit sorbo. Mutbas ka siya kay... Ay, sa... In the sky, uy, sumaya ka, uy. Uy, sumani. Kan magmoto siya kuan kining party dili ba kining huy nabuang. Yeah. Tunggu video kah? Okay. Mm. 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 Napatay amo to yung. Wala yung pares. Nasa likod siguro, likod sa drawer niya. Mas ilugot to. Ito saan eh?
Gubot kasi sa nina. Labis ko ng uban. Sa nina. Sa drawer na lagi. Naman. Ade. Ito yung sandal. Ano ba? Ano yung ala? Keep up na daw siya. Sa ato yung bag. Hindi. Excited na puno siya. Bukan ka, nabitsi ka ito. Pagkita rin ko. Nakita pitong salon na. Oh, I'm been hiding, shining like I'm wanna be. I've been California dream. We're going home tonight. Even chewing on some pie. Tama na eh. Kalamot ako. Pagpilit na. Kina na? Yay. Kasi sa taxi. No, ni bayad wala. Naa. 3 days. Hindi ito na din. Kasi sa taxi. Taxi. Sakit ka, ma'am? Ma'am. Umang ka, ma'am. Good. Nindong usan niyo. Ngayon sa lipag. Kasi siya. Yeah. Uy, nandahos. Sekali din siya. Okay. Bye. Saan yung pagtaol ganyan ah? Yeah. Yeah. Yan ako ah. Iihamit sa heart niyang matay. Interview. Gusto nagkaon ba?
Picture sa to sabi. Thank you. Eh. Ha?